Tijani ebisonya elona ya ene flia ti Kalon TV ni radio ya eduna Kalone no sokaya Kalon Tijani radio pada bisiba bokoni bogo yo benga chumbika program ya nene kele fioi ne gubernalo alu bogo woni Kalon ya alu sinye woni alu sibo woni nunga do kitana lo fioi di mai October hidaga kunom na suan gohojil angalenga soko October 13 2018 alu France ya soko October le 13 2018 unungano kichana do fieblo ntutu chawalo ni finalo anowa bayem awe madu baba na soko ni fayem kichana do fieblo nto alumati ni ta kasumai fanusa ko wadi wadi alwane ta ke nyog alumati e kasino ke mgar blo bran ba alumati docteur ko gani jugo gunyo tay gani ka gunyen alwane ta ke nyog alumati budumba bu winen yo tawe e hewne no ñu woni fiole no e niale tigayno maga ko dona hije sa hay dona le hidin ha no gubada obuno la kono timbini sidanu ni ning hey bare ni sidanu ni non kono on ke am gale fioi adanu ya fada bisi bangi jodo ngani fi nalo ning Christian Commandant Bolli Jabang Sor Jaju Suleiman Jaju onde no ñu bonalu fi de nu gubadale wadio wadi correspondent da doni angana bonay noni ya Dakar lo ko jogo fale bare bi bana na koni fi ba ya na fioi bahin be ngabada wono wono fioi badi bidin na no koni o wadi alo bisin jana ba on kan no bi jana alo ti tegna programme do na le di television de Kalonia e ko galo fon kalon bo gata ke fahame ko fule ni bu hongi de de na kay duma ke anju galo mo fanni ju fa pige bisi ba lon bon ju bakata lu baka fo kay numa kenge ko to na una fe bulon kalon ko to ni to wade do ni no job ni bu gubalamma wade do ni no job no go pe ni o pe no le bu gubada una fe bulon to pa mi lola no ni o sokor pe na be dem bi pe na ba hanye pana pulong warande un hange Kalon kagu ununu gege la ma o pieno nulombo gubat e hano soge man higne fi ni chobo Kalon hadigin ando wan ngam diga siden mamal hena ho sokor bano han e hano sogele higne fi hilim e samanni engenge mo ko soga em nyaga tane wara hilim samanne soy pige wa anna soyi awdo moni na soyi bare ha afusi ho yo hilim no sogele pige ba hidi dom pare filigi iya ma hiligo e malomba a si ma roli ane ho fi ni nafa o to chokote ho o ke jana lu Kalon fi blo ngapro njibu fana lo lombo de pigijan Kalon una giadi gisiena nganaga uno fula gisiena nganaga mujubi ka guberga ko na kanu ke jana lombo e a participer pa ngane ni ya participer le programme do na chokomba e jata ga adaka ngane Italy mise lombo filu do ke ba sajo onu filu dile de na programme alu fi plonto anga fulu ga chajo anga fulu dia chajo Raul alu bakati emission de charo
Postcharo ngado ki jana lo lombo inju fara lo ilima yo kisiba baraka pangkube fa pichang anona posi ilimi opatem bi pula pulna alukalo neno mi honyo foi buku boda samani kono kuboda fa wato wati nonga sokalo timba tikasi dinanga nisidenga almati anona ta kasuma almadu una plonjo busila di bari kesume tumini ngiti to betania epi memang paske fu taga buku bari kesume so jibu na hansol apulomba di channel la baraka kalau na kompanyo sa fa wate njiba sokalo timba nampai ya so njiba di kakya lombo partners papakaroni kem gani Kaf FM kem ka ihondin dimana segi timpa ning MCB ning kalungti plun 2 anam pai yang dimana segi timpa okay yo kau tak kele sienen kan sate to na piginol na kuba ko ka kata ke program bare samane e mandia fa gaso kasoki ke gubora de hisogo ti kaka wen tupudo mi hola fa mo na sume atoni atalu ya ono la kumandan kaburu ko kay ki ka pakati program yu pagi bugo yo lamba ko buka kay noni Gambia ko buka ti mitino ku ekna program ye ekna ntifu katani yo ko pakati yo ko bugu biyo onono chempa ndoko kaburu ngamira fi chempa nji bide ya warani nji biyo ngal bay ngabaye yongal bay ngabahala nji biyo ngal bay ngabaye ko ka bu chempa ni de ekna program yo unanu chempa na ko bu fona sumero ko ka chempa nji sika iya ko ka chempa nji sika asika to oh egalena lenen dihilan okay Ano ba yalla bulay ngaro yedi ginore Allo edo unu wanana lo leti television et talon ni leti hideni he unu ngano ki channel walu ke mkabu le fle film so yuni alo ke mkabu mu fana lo hilim halon ko programme ya ni aja fi ka me manolo ni so yo pa baga ko bisi yo okay ndipo fani fanya na abo sogi bobe yo hello faja na kasumai anga awatena bisi adi den hafa mo agnay ne le fogo mbaga wiyo awase na gna we kapo ngini sigo ka chinika ngini sigo ka sindi ka sindinga faj ye pada bisi ba ma joga ka kabura ma wase na yo yo no okay warana lo leti hidin hali television et kalon utaga na ko sokole di programme ni tagi alukat kame manole te yo bare nu sok gub dire nu fade de o fagade na sume kem dem ko nu soge ubiyo ngalalo alo no so kem gad do sita na lo ni kem gad ka sinjanu ni programme ya pu mene hintane te mene ka kay hinu we menya ngi hinu pour bamba ngay ni eme manolo ka dimbe ngay ni pa yo patron programme mu fana lo elema okay het tagi ada bisi banjoban segi timba ni ini de diplom oni kuba kambeng lombo weni e anu fiu ngale de buju bole ba mening ti yongo ofan oni lombo o oni epes orang kanai kiti ekna kuba kambeng du kolekna wiene mete yo ti karle manol gatenu funte te suru funa warantenu funa kalon oni kuba kambeng e henu jogeni ti bahangule badwe ma da tempo tini lonai emba mening dulu malum ko wati kadu hamula kadu wolida sade ba ko duna kadu wolena chone duna ado wanna na ka no hinkondani na so ni le tinga bu ko judi duna oni kuwa kam ne henu jogeni oni lompo ka dukki kata ko digini ko na kam ko bombo lompo la toni emba lompo fo so ni ko digino na kam ko bombo emba mende mbade kadi hidul kata ko page kata no pakal lompo kata para mun ko e fuun kadu wen page lompo ga sinjan do ni lompo do sinjan de page pour ka tuye ko walien bu jor bakku na oni project eti man wulu fi e yambe ni c'est qui musugo ke mu se non ka de petenga no kuyete yo bare fie on ko jot
ganin hinga sai to ni hijo ko fu no tika be kiti ananga soviet dina amunda ko hinomi hidili hinomi de pahanyo hinomi di vision bakan e hanu yo ngale ka ga be dago ko kuba hinom hayti ni se mani daga kunom awi ne sak ngapati e kene te hamol ni kongre do ni ko kuba onon ka yo ngale ko dina ano wana ngaem alon ano wana ngambe ayanga ngana kuba do na ngaem ayanga ngana be lona yo onon ka yo ngalo okay pare se da blo su subo blu dage o da gold blu da silva pare onu to so kanu ni silva ikna fie e papa pak silva onu no fu so ni pamba ga papa no silva da bul bab ko di fi buli e to bi e kna la ma e to ye frugano man pare e kna gole ye da bul bab me nga me ma karo ko bi kna do hanne ndu me nga ne fie ngaw da ge paka kan ke no me pare papa ke to ye ka hanga pa ben am do dam lo fe to ye ko hanga mo ke no ke se fa ha su na swan se fa e gene ko te bule ye anu te ka bule ye e nyanga to ko kan sak ni ono pakan bagay sagya ni ono le ye ko lombo fa ga ka ka no bi je ke sen ni ko lombo ka wana na ka ngan ku ba kam len ka ngan te do na ko bi de ka ma no ka ti jo e jo le duna allo yo njeba sie yo ye e tembo no bi e kay okay kay sogi kay yo tembo no age ka ayongal ni lona e plum ano wan e bes yama e besieli fano sogal le besial e bilis ni le ona hero mandat castle uber ano wan ununga de ka ngaloti programme e kadagi apenanu de sipes kam man we ma pamno wa wo du hini tenu fuba oti ano wan du fuba dum lamma kan ko fiyo njine da de tenu fukalon inji gambinji hangay pare ali lolu wa man da do ay ni de fuka ga wa se ne ni ni hiyo ko wiyo kuba naka lan man me kule na kan ko una ke nanu ngesa elo ngedu na yubana sinjara pamba ko pananka jo ke yugi dula be lami fiyo no do sa bi segun odo ka jom ko janga do sa te ko kompo pambe ani kadu yo ngana sinyo ni man defa elonge lombo ni fa tahan nga yo mema ne una sinje kana nyu ko nyanga ga nyate yo na bogi bagay no yo ka anu sa ta na nu ya pare ko ko yimbe bangi ni papa kana ha na ko mi fami bo ke ni e te ko hilu ni da ko manda ni ke do xewal me maximi lo na yi ami mete yo okay wajala jobatagele kacakaɓe ekine yem koye ɓe funo manete kina dine ye pour pa mbagalanko kabimbe bige pa gila mam tom miid woy mew ñange to ko kanoman okay ti die ni ma pala nan ba e pala e la no la me hi na ti ko boy na be da ke bi jom tam no ko ko ro lu tu e ne fe da ko ti e la do ni bam tak e la na be ki ko lu fe da ko e la ano lan sifa awe e yi su la ko na ga fo fe je bu e fo fe je bu ne be no bi je ke ba son sa mon ma me mi se ma bulo jaw ni bu ba ne so se sa bulo du su wo do ba nge bulo de fa garanta ga di ke pali ale bembe yo pudumba ko kadi mema alimati habe yauna fi bulo nuta kaya pour ku man ma fiya sama ni faso ko signé sa surtout na kaya kaya mema dide na so ga na tabula fa na de to ko pa gi li fini hin to ko Pagil yo ko ci ma bi la bi pagil bu ndol bi gara ko lo do ko do am play yon ba mo ngam ngese ko play yon ba yo almadi hameta la e ya ta ke programme manon sa de ko tuna tedo pour bu chon ba na pa na mema parce que kame manon ka tedo pour una fauna samani un vega nu fulika be nu ka woli mo no musala bolo ni man ma medi be na ka wala tedo fata pour man be kole Allah man ma mutuna mi tedo pige ba mihini ka goni yo woto kame manon ka fiya pour una fiye bulon to ado wani na kana do ko falite mbusok man ake ayake ka on fagi ayake ka yanganan parce que samane ha soge ha na ka ya ni bure ni joko to man anka kai peleni woto onu kanu yo gal kalon pulon to e kidem de ke jagi pisade ba pedi kalon pulon to peleta ro ni pisade ba pempa kombo di biseni ni pa hanyo pempe po ba tege paka ko
Allo Pablo? Siete un cambio de ropa, no tiene que saber que no lo puedo hallar o me va a cumplir. Un día que pasar no va a que anda con le da ropa, na fa su que man le da ropa de la me yo de da, pero su que tu ba alon que yo no yo ne na de un do invite programme. Pero está para de fa su que tu ba fa ka ka lu ko de. Amina. Limoti hameta le ni le fia limoti ni ta yo to ko tutumba ko. Oke, dalu nombo dite ni ngam perlu etable da ko ko ni ka ko so wa dalu alu dite ni ka na table da no ko no ko so de. Ono so ko nyaagi. Ko wele lu ba dole. Yo, fu bo ni a sama ka fa ma kini ka so. Fu ma kini fu bo ni a be ya ni ko so ba. Abe granu bro nam la se o jahingi okay fajata baraka ni announcement ti yan so so gabe go to programme ka kuba jibane so galu timba programme kuni ku emene important mema ni lo lai and the important so ke ku manma man mema e hunu so ka so kalon fie unalo mo yana ubina advance when e kele mo fo hina set up plans pe meni if in the kani manjutuna and then kalon lo bo ne wolli because yo idun kuba ka so ka man e sa no ka so pokumba phone ka so man piten kalon pukai luna pina sonia pihinda luna pina sonia man luna rama pina sonia so programme pour kalon fie pluntu on jiba so kuba lanka chokera ka chokuto ko drum kaluna avance o ga programme no alors usi le même o ga ya ba iro ngabro le ele ma ba le ro mba so kiri so ni journalist e ko fuli budalu nyangin ko aven une ku inaru welo dan journalist of video ni journalist anga yo okay yo no gara no bu dindiga nek na programme okay yo kaburo ni siafa pakanuna edui popo fanya tai fan go be fabi chang chatante na programme to na lombo inji wasa wastopo ina kamilo na dron ba ga nyo fia una hitin ha invite abu hina kada ko nya sulei ga biche atendegi una warande kadu te genola mu ponya lombo anna biche lombo ay noti tablet una titeni okay hangai na bana mema samani fa jarana chakafa mamun pagubolo ti kapi kiti network ya lakini ala paga edukasi hangai para henan di soko ko una pesada bapete teman uhina kada uyangkana umemanola pesada baputu telu hangai ning sade yo not eyongkala na pulunjo uka pusonetio uka uyangkana nayo ti wa hewangkalo ne paya ekelom pesada fe yongkal una pulunjo nu uyanya pusonetio nu hinafo l'incité sebagai abutuk una ejonet una efeta klike elong ti dunia ye wa uhoji eknem om kurang ni man ni telefon fo telong enu ema sade emeni ni mangeti wa heweti teyo ameni om sade elong afala elo de hindi belo oto na bana memak samani hilol kadata ke foras edi pupombo kaya tu dah develop tayo por kadbi ni kalile nol hilol pulanjau kubalam bofong kalafi ni kuba kapaya esalu lo kani ni litini lambo nem prose emme ani pampa kafukan kanau pusani nja kayang kanani ngasingan wah ngon kalafi mantar fo kasel fo kailo kumbalul tie pulanjau fo oto i fajaran nande kanga lambo ni fularo ko anongo na ngamme ni apate jon tibujon bakduna esi eyongale esi ko ngane kayong kalu yongkal apokat antak niama au kau gitu leda bukai al bukai apokat antak apa yang kanani I dine yang kasosok ye uli ngka cakane tawe bare kasok niama hinom ha hijola awen no tiket nom han hijol na kaya ko apa hini caji tiket dia ulin sige mesusup bare ni anoma tiket dia janning hinom ha hijol afu joy uli so bare age lambo ini ya no awati ni bukayo pada elf kapenan ikanya kane pesi albo ini ni kanya kane pesi pur ome
man anamiti na fayo anamiti pe paratio pe mena lehe oto na pada me mak pur hani au kayut wa ho wa wanta ka napo nyawo ka jom history pe hini jojo ko ai na no mo pamba ka penga makani nakana pesi e ya pe un pur kuba ka dengan kuombo anone la mana so oh abaraka giyo bida hilm hapuru mukamana bidemila ma igna ko he okay yo kaburu dum baba kadi mema fini jo hitini hale utaka almost 30 minutes fujo yo alweni niya disi ya fafa no bay faga gubku ekna programme e fi nu le fi nana ta programme waranda da ke sumi he titawo ni chobi hole ni kubata hole pour que tumbu ni ahi chobo kalon hadigin pano bane ko mande fuli unufu wasiyole pamboka bulon dum kay ni kuba jinol fiyo ko barka ko doni ule fi hiya yete poti oni epoque ya kemka tinka woluma pour meno nyange kasi mateno pour kachomia nunu yetiyo unu fainga mekani upugudebe putu na teno no puke kachomia efumbu yeti epuguni fainga no puke ba pe poko pike ba pe fuka maman pe fuka ke parce que man pa pe fuka sa man pa ka pour pe ra woni dum pa ka luni punko fuli one pono hane kame picha hangle yo epuguni fanka ina fa hichugule unu kutuyi no fa hichugo yo eknenu le fi komani upukuben lombo oni eka wala ke mkape pugumeno nyange kabe manol teno parce que pake paka to ni ngake yo kabuka olibe nga fil ni pigen ko fuli nga fil ni inji katomia ngifuma man e fiat teno na me manol teno katomia na yetiyo honor attack la funa ko attack le physique woto na pana meba na ka wolio a pigebe miloni katomia afiet mi woy man nyenge hinu ni anjuba naeka mi le physique parce que una tout ekema kapitini ka woluma pampa ka sok utakata ami yendo fona fulale apuka wala apuka na kaya manyamdi mo kuba apusokan na hanam lonti amle warante awe no mi amlo ekaba na so hay njalle gen poko yamate yi chuk fie ni una manyimamu tu na mupayanto njiye noni wenso giso lombo kambanale njika afuto gi logu yono susuba fusu haji na bi absogam awe no mi ameka warante awe una wahewe isokin njika mbana lombo le ane musa fesa fomu peyi wono kaburu lenji le fie una ubulikale man hinge skankan man anya na hiluto ya komban man anya na kabangi ci business man anya na hiluto ya komban ni impoluas e fieplo wahe wa me ne unyanga nyangole kagu pour upuno la kono pour kachomia anju juki hewne pake baka tuna ngama manaka inando pieto parce que teno chanda gele kuti njipo fana lo ile manjimbu ba kagu buga ufani wanson wahira ko ra jibli yo bro helemi woli mema plan so kala lu kumi ene ina important because people naju ga people jiki kakao dum jiki mpaka temi ke pakan kimani kakao la kawo so kemka tenu ma alina bunguma naso kasoga america na wata angate panoban ngata ta jiki mpaka barka ni le humete yu petite no pon pale pemia ni yema alana ke ya kakao hindu plan ni na pena conference ko egne ke no to because na fulala anta ke plan tenu yo pakani ancho pakani ga ni jiki ni kala junyo hana ina no stoko slow kususu manye muba fok katake heni manya matari para ada boka bidni awe time dala hinu plan anu manye muba anu na rumi iteke ni kamfan so eknem unake me kan ukiyo gile kakao una plan eknem weme fo ufuna ke ufutaga business tenus o ufutaga lambe ni lompo ufu hina mutaga man eknem plan yo okay ni lompo ni ukasingan because na bale ni pembe bale pisenya se fo ata ku emeni man na fulale afa ni ho singa na ko te kumpana ti an singa hank no hang singa e kumpa obie nta wa we mani after plompo money if it should be income yo na iya ma ataka wa wewe ekna ka mo alhamdulillah pana tagu petit mpati family ti petit mpati au homi parce que ati binu comfortable terme ay palo pa hile jiki on paka
altini ta ko tay neke parce que bokolo ko tawo ngi jiki aju so afatu fasi fo sinya kusoni malo la tengo piero pale lo kutumbe lumula parce que na pale pale ba koni kata ko mai pale weme lenga he spend more than tengo because nga so njipa ta le man so tengo fa hinu jar andu tengo fina hinjar parce que le ayeno amfiele adeno ni pakatile setani dum panu pampalai apa data kle man pour ngo bi nanda ko ti seta pakat len kaso ni yet le na wayeta ada ko la fa nako am malo ti pati hangeti papati am me malo mi ni am malo pakali pambaki tikati ngaga so ekna fi pour du ko ni eti kebu andu futa o nyanga futa kuno parce que kebu kenge pour una pokawa keke kaka o beniale le to nato panu fulia ba kwen etuna le ay ni anda gre heji da bana me manola tel ko anda pa yangan antelo na ka pun ni ma ata ko da pa yakana par na yakan an ala na yakana ne ne to ko tibele ko yo sol hilmi pula na dai wala pesiba alon ko abu bele pijang catang anon ko se kilemalu al pulun chawun personal timba na panap nema bare pesiba na sinjana una eka wolia be abhinyo korose mema injakan fang omo ne fam famuna una nuka wolia ning ai sokatonya te fangi afmeni fatuna me manol de to gona nuka wolia gedia ba no ngi esia onolia me patuna eknemle bare mamun fang kame manole fale pour na kaya ngaile ko isigile ekna nuta patuna ekna ne jugani uno godani akadan puno goni ape nuna la bona goni ape nyanganya uno be to hado numeya hewun hanugia ekna he ngome samane fasaka ba ume manola teno patuna samadi ni fo ndi bu jobe alu ti hakti kuba kambe tika manol ken kan ka ka manol pu pombo teme nyema pu ma wa ngai guba e ti le pumpulu ye ba mon kono waran da ka ari ga buri est ce que gine jaru jer ko fulen le hak sike mesak apu so guba ne saka ne manol pombo afu so hani yo odo ning as jane kena e gina ni lu mule ka chom ning aw pese pampi eta ngai no hilul nga so man kakani kiem guba af sebin kodi abuga guba njega yogi la mela ne pijilu kumba to komblan felba sisisa chugumba oninga dege fuyo ngali fieblo njo to kono lana kodi chugumba side folo nunga dege akay digago so ni chokufala tul uno okay andi kay yo nde passe ko timba ando modi jodef nay e ko sumay ando ne hono ne mbido no rata ko ando modi no plor tout aka elo ngay leung mom na tout ko ñara kasap amin si ko la ke ma gati dembe ngi man no ko ma to kuye tan kinga kuye ti ko de ko una ke makape ina ko ni una ke makape ko ni ana ni fere ya ni fere même ma ko ni fere be ma ko ni fere même ma ko même ni ngi ni beta sama ni baba hide ma na le bu cendak asu ko do ko woni so leuk yi ko febro du a tin ko ko su e ke dem woni ni poni peru e ma be ha ro ne baya anu mi ande do be do ape wala ba ga no yo ino mo la ka fa so ngi ko yo ke no fu jam ko o bi do ni ha ke no de ba bo na ko su ban ka kan do parce que na ni do te no ba vi ni bedu yo te du ko don na ke ma ka be e ge wo na mo wa so la ko parce que and that's cut your clothes according to your size. But nindika for man kaga funding $2,000 gane yo Gambia so inji patrompo. Tentin tingni inji na pe katenji ni. Ndi ba su ko nga pe tuba bu do fleur. Naturally so te man bangi se so de ko. But you organize $2,000 match me fakat. In Africa. Pom robe ngan fui par alon anum ay mi bandiru ay bono kan lambe lay na hitako a kondo na pana sir kankan hande pakati patron ba fe ngaman ngabo ameri bu ka ta ko kit lankaya
bara nga bibiro yi so kankan ay ko ngam a cha ko tan kankan di fay advice ala ti bo ku ci no kan a kusu ndai magambi bi ala na ciosan fu ebe kalo man sigile fo kalon na so ko su su do ko egun e ke defere personality okay na la do ko gëti waro gay tan do inji lum alwa ngay pété ñu rapé na ay dans les terres na kasien ko ban yak so len yo ko fi ngi ratel kanga ala ka ga ngana na arga da yo pe man taki yo hani pandin do ga pandin de ka do aba ko kanga ela pan da su ko su na pakla okay yo anu be ni sere ni te hiro na ka ka pe umirola ti bison ko ni ba so ko dugo bison me pe ko da ka ya ni nga wala kasingi yo ngel ngey baga pare un degam so be ñi ci bo gëna sukuri mo di baga si yo da ko ngal bitali da ka ko andara ngal bitali okay wa awu mu taw ko ko nga ba na njor na do ci wo aso mi to do sama ko liya so mba ga fa njebal c'est ce qui se voit yo pour avoir un liggéey yo na ke be flo abe bula fier ni fa anno na ka fa ate tuki aw fa no ke de on pro foi 20,000 on fa no 10,000 mais on may afa to ke le boti ka tom na bete bambaga okay anna on do bay ale ke so ko podin je he de may no concentrate programme ci be bi ko ti may de ma do ko tay tono ade so ko do ko ni ta ko man la ke la mel ni fuuy la mel ni fo pour nga ke ku ya force fa idio parce que na dia ko ku ni fu après ko fo le may ma ba nga to ordonnance ina ay to ko ka ho wala ka nga bare ku ye ko ba ha yo po ko sinna ma te ma ni mo ko sinna mo ko sinna ma ko sinna ma ni mo ko sinna mo ko sinna mo ko sinna fo fa ma ni ma u mi do la ku suni u mi fa nga ka yo daga fo jall ko ko ma fo Dakar ale na legi lekol ndax mo do ki e ba ngelo ko yo fi mo nu fi na ala ga do ngati ma do ko ma da ga do so won ta am tan kalo so mo de da nga biya am ngelo ko nga mo yo kon e ke plum ko le ya ma do na ke flo ga be ka to mena ka ko fu ngai ma ya ma ka ko la ma fi jege aussi ba ko ene ke subarna ne inde ngay ne ko tam respect ak ka jeli am ci wallahi alors kon giso e ke mo no na ho na mi na vigente ou saban do sabat ou ra pour na préparer am le pi non amat la mo ko kunu do ya ma ala hanu yu harke ko na ka ko bare ba wanda kan ci kuma ma ci ngade na ka ka pi han pe mai yem o sare na ka mas ante eme ti ke sarangaye no na ke ko na to maybe 500 no 500 euro afi ta ku cikankan ci be wa on hectare ajo na ka ye hectare yaw afa do gi segun no ri ngodo do da temeti re ndi ko ma ke ngati ton du ko ro ku da kata do na weta ko se so ga ni bi do 40,000 euro bi euro pati yiti ya ko tana afa iso ko kana sa ni bi jo ya on target e no ka de o yu ko ma puson yu ko ba da puson la no jo jo mi te tugun ga ke ba sa fa fam un kan ja yo no mo ku ni in singa do ko be tugun mo ko ci ko ko wa mo yu pati fo mo do mu zero ya ko tana fa ta sa da ba ge ka to te na ke ge pe to bu e ko mo sala mai ga ma ci ge ci han ci mo la man na man ga ba so ni bi jo ay es combat man yo ba som la ma on va maybe 500 dans ce stade ou maybe sous les sacs no mi telu o in commande telu ni era ni video no ko ki ko plana ke won ci ko nafa tin ci ko nafa da ko nafa aso ba ba ni jol ton telu ko but mi fa de on kan gran dina fala paté bi ni den tingi after you make out funny after that metal tabi sam le on singa ne kala da ko na panene e singa una hani ingo ngai yiro ni ci ko tera veget yo fi ko de kala tike
kon una ni samba ho fi rundu benola una ka ju mu kana una ado ki ka we afna am panda makka man ka ma si ko bes après bes le ma alors il y a afina before you to soko après faut you soko les on ka ko ndo okay avec ko on do kan kita ko man ka ko parce que œuvre de limbabiti wala bu bay ata ban gela be badalo tempo arga la ni yo jogo baraka mema pudumba bukade ti pamiro la babete ni fanda boni fale wadi apilo bomba jinol pamiro la ni pambaka timeme una samani fanyi so pambaka wadi ko banga genge ruba ona fu chembe sa ko lamma pambaka kataka chobo ko la nona ngai ni to kono ka fiya ti mukumba babete nka chobo ka petengeno ro una amunda unu ka uda fiya lamma mu fana pambaka opangi chan kem kat ka sinjan na Facebook Edward Demba Sambui Cledor Jasi akelo mbo bana ko la soko Nicolas Jata bide me Nicola ngalo mbo par ka sinjan na ti Facebook ya ngano ki channel fata bisiba ka pro commandant Sule Jaju uniyama ufio leti television ni radio tunanga suke titeni fio na ke fefe na ko ni manu ma fio to gabu eknem ko ne ke am ka petin ka wolu ma fie ngapa ye gabu bak na am chukumba Jata na Italy na asoke fe na kube komedi unike ngape unyanga nyang likatu ka buchelo manyima baka nja njo manyi nga nje ni pati yeti ane manolo do tenu kunane pake paka toni nga mama nape uhanyi ndo pia parce que adije be le me anyange tunako kaburu njo patake kachekalle warande pike palompo heune una pengelu kauli akape uyinanta kame manol tenu njiso kachakanuka unam ngimeni chukumbe hana soke hatikene politika ofu choka nuna chokuda tikene politika andone soki unam au fano kachomiana eta efukalengeni yo pike palombo unape musoka kalele njunto na soka lumamlu njunto helombo ni yokan una eka una kika uli kape furu himangu ko fali pike panu eneno musoka anjifalo ngamra pieno tenu Gambia kine fisake pasketa nyela Gambia pampa kayokana ntam fie yo paka tuna kangangi nyususunga nana lumi na ngasukizo njitako samani chungumbe na sobari unadom tuluntu uina ye hao paka ngape ngakatage ike helompo samani hanuso kaha kayo wanenge nukuba kale samani hanjisogale upunge musa epuke hontini chumbi jama kafule paka hichumbute yi anuji nanjikini katakata pare propo kaya kame mano tenu pike pa unalopo epuke nufe afe so hedi unon afe chuk an samani jifana bisipa fe nta iti hanyi hinu kato samani chukumbe hana soka ata pakan paingan nupuke kasamas intei inako kasamas inchame manolpo purka chomia awile hanyidlu ile hanyela ngai apita elotoko yo afichu pige pa unakema kape unamia nemengi afichu anangamia dita inatagambia afisa ko barawege apa pe mansiti ngasuwan anga chuga pe hina wani ya chuga pe infasi ngana kumbale do pato kom family dio unakema kape inchi dikiti wemeune unamia nemengi musoko tukozinale bare ni aluma ani nasoki nkitako chokutoko ni atabo bare pige papa mpaka inchugi chukuni una ukoka bo lenjine fielo lompole ukwachala ale pambaka lombuga kemei so yo juwa ni kajiga lanso kala fiya comme chikumba kana soke ba organize hankai an fangi organize ko minne buro ninga ngacho yu $500 and how ever maybe $500 ka choy fe now is enough fangi $1,000 ka choy ni bukai ati and then awe 500 nyanga pilu plan ni man meti 500 an nyanga pilu plan fiawe him plan eti $1,000 and out of $1,000 ayo kana fani so unamia ati ni bukai pika ati ni hinu annike okay pumepe infangi organize nigga can show you 500 cut your code according to your size okay yama 500 can show I instead of funny funny whomever in your setup in 500 virginolio tikuno we ti planet ti behinati ingajuga afachu 500 ne hamol nawe atitak sondo la kena para nim awe $500 actually plug apino plus spend one time ata ko de nike because pume af inchezo ka af virginal is $500 chop 200 and nakano to your own development
So don't have $300. $300 hani pume amputerode but 200 na got your own development. Let me another thing itinutabe. So exam organizes and for him organize. You know, and then average because the balance of the 300 pakani adi pinu pakani plus satisfied. But the 300 lady a man call pakani. Ngajuka exam a man call pakani. So again 200 yine man call fan. Exam plan. Pisiba, alun sol ngisi atel muka katalu. Cukumba abaraka afidam feed bare angile phaso ko press ko hitnan soga. Mono mo bulonjo. Bare ngaya to point ya no soga soga ye. Ko jide dio bulonjo pigna bum bawlan ne kalangalan lalu. Ano woni na goni be duwa wudo ko ka sok aka hasala do may yake. Ane ga do hille ka hasal. So, ana so sokla ning asa 500 bihim pangeni 1000 asa. Ani una uchokani 500 no saya. Pare pokate no kajokajo ko ni una million no saya. Igna une hani an asok man kulina dage na yongali. Ana so pokayo kakawol na yongali. Hani ulauti upai na yongali. Aweni family e forma samane domia. Hani Obama na ufanye manyimu kama ina maana kama begini kiata bola mbita juu parce que dimandia ni dia peruna apa sok onola ingita ko de soka kan ingita ko parati ni sok pam paga pulo njong ingita ko parce que wahe wanga jigani wa una pour uyangana ne dewo an gaga foki misak apa ngi coyeti pumbulunge dio hani mansati la nyaku toko man coyete etiki misak e nat omwa hinu kaufan pam paga kap satisfy wa how gele biu tep ge ban na sugi yanga na ngam wa he wa wen ngeti ti ko ilondo bang apu ka ufano manu thinking that manat na sugi ufano hi mono hi krim kusuba na sugi ni wa he wen gele ti age belo ko de sugi ni hoki age sugi wa milo kari to kam sok inji ufando fe tulo mo jibi ngara ufano fe yeno ta won ko bu hi mo him awe ka ufan pakan drum hi mo him aw ka ufan pakan drum labang hetio Paku pangi wahu ke sugi wadau keso kuka unio mwahewe. Nae niya api milol. Ay hinu wapo jadi fogi misak honol. Ay nando hipa yufang ompakan ake soko. Angin jika duhono pa injuman. Hani awi anso gin jika dufani. Ay nando hipa yu ompakan i kaupan manyema pe fansogi ko. Masike wame. Kacikan dagi mengo meng fo ala pangitio awe. Na bangga dia no ni ninjama. Parce que nana sugu ko ni kare ya, ni ba so ka jengale nem tuwa hewu. Awan sinjan ane ninji lajo e duwoli. So ko yo ngibi hingar wala yo. Kodi yo yang juga pidian dia be fakat. Fakat eben. Tanda na yongali. Lengi ngi so ka miyo. Ko gen kilo dijo. Kodi awan so ko ke dun ngibi hina kada bulang ngati tibidimba pa kadi da bidin pe pamene pe na pe mbofule no lama tamfunyi na sogi nisiba faji so ko alo dinio kodi ada nyi so ko tamfunya hani okay agnan pamene no tamfunya nyanguna sogi ayo ka so pampa dia beningi benar fotonya yo se mon na sogi kamu so kita kan pepian soko ne pare i bisiba i cukup masuk hilim gi sumong sumema ngai ya tuk an ni lebia pambaga dika muli cok de unande na joka de unande pamba fuga muli ano wana nganjuga ngahini mek gambia opasi ngana wa tenana ko ndabe take pe falam ko ignena won hani telephone do nanga tanga nomba au sinan do yo an parce que o me na fana ono dong pamba ka bulan jep ko takata gyo ene gara gara nambe do heyole gara gara nambe do heyole pie fo lil pamba ka bulan jep tan na di yong ke mo kem inji fam ni ngi hap ningi fuduba binan jep ka gambi ka dinyo honi etne kan telepon telepon parce que na siani ka do telepon ka lagi anu jep sakalo le pakai ni anu tan de yong galile ka sakalo bulio balu saka ngado satu la di mana to kamu namanya mungkin kamu pakai kaleng. Apa nggak kadas deh? Yo ba juga le modu jaju ne biji e jiba budo ngune mi dak na e na goni na ko le wati
Akelombo pale titi fatu koroma opana chekane please what language is this? We are speaking our dialect Karoninka language. This program is mainly targeted to our Karoninka listeners. But if you want to know what we have been talking about, we will be able to explain to you later on. Yeah. I don't know who you are friends with on Facebook, but if you message us on the ground, we should be able to explain to you. We are talking about diaspora and so forth. Yeah. Kaboro nchi horon ci lefi lo bole huwa kana wege hu bomba ni ke ho hale una samani chuma kana so ne da ni una pake paka pa ndenge kinga pe utakanda hame pour kame manol temu nji tujuge he warante nji isisi he komeni pake paka tuna na ofana abigebe yu ya pe mboy afu ofan an pour katna kada manol temu yaw kaufan awe kayan dole forcément sitile sak awto kaufan so ko me manola no man kan illo tam han pake paka afa chobo man ne kasi amanyo warande na cho manyuma apie nuti hihino la akana fango atame manol awela sokola anakano hoto he una fiplu ndube ndo ka oli akape muchuka chuko so kuna de pake paka tona faka oli na tanjin baraka ko kai puru apie ni pieto ne hinjiki pakan pake paka kada da kana na choro le chi pake paka ngata da pakan panga meni ka moncha moncho so ngapa nya ko falete ila ne nyangela panako ni tingane ekina oma na yet akina abiso fie kumbane te bana kana yeta abjol gambia na sucho Isiba pakiba fanga uyo Isiba ndi Ngifi rede yo Isiba ngi so kufo ga yo biamman angate kati njobo kopeleta abuga yo gidi kati ngi ufana ngifi milol ni isiba nakna kati kati bige man ma apa dogol ho kati ka kusonga ali yekine yamla sok la lu poko henga te ko na kati ka nyama wa hawa nanu yo ga wa fe ko fani umma be etimo ba ekina ne hanu wa hawa mbonyi poko ga no fan zumi ba afne bonyi hefie hune yo jibige lu jahingi yo bro la ni sogera ko neni defne de kana na puka wala bakin kenga neni lu ka wuri ka wolle ukushina because wono ne yo kanuna fe a be no le comme la sogera anda ko folo kai anda anjiki anteno a be nim ponyo fo tano tan meni ata ka kai an kai yo wow fi o mana na to engega da kena na himpango apina malo tongo na fi na o punjua man au nanya kama malo pano tero vuga ka so he pa lamini ya yirwa amiri lamini la kena na te ki manimo anaponyo omposhi ta ko pake pa kauya wote ekena ko chisi pa pa nyama kenda ne ka kaula pa nyama kauye ti weme paka ninga kaya na pale ngati opipike pukumba bemeni pepet na pale pukusakene anem hangeti ngati ka yo fiena oka tenu au oputun kane ni hangeto yizili le paka pipu dali la mleti puji kusakene ki pasing mane robe baba ba pulipo bi angai ya awala angai la hindoko kongo ne kumbaneti pengebe ngosokini koka la anayemlu fiena oka ngosokini smake ana so gini banke ngaso dele kaso kani hange hito au kumeni ni pin kaso gini hanga hitino au miro simino kume amponye amponye kapemalo li omhan toko au miro na usundu pala ka pieti tenu pala ka au atenya kati abti ni fulful kama weme parce que disappointed ni petit fandaka pa man bo kambi para aw fandaka pa man mati pamon kande chiti mema pamon ba piti yira piti america chiti mema ngi pati kalumu sibobsia signeza especially pour brothers pa kemeni kanya kana nuna ni punu apape wanda atu apape asokini yankana nam telu dukare ni yankana ne le chiti mema pamoja na biti Europe pela hutuna biti chiti mema na kiyo ameliyo mtu ina han ake afika isiba naam ko gonga kusumi te wadia chongo le bani ade baka hanga gina bani i son aparaka kutumba bakati pano sokale pakateno pakotolong bulun jo kacoke ko ona pene mapati kita punema hangai ani
Pagapangkaro kay nino na bala pa pagapangkaro kami ni tinyo kanu ya ba. Kina bani. Anu pagapakal mo karo ko na ufani hanu kuliah ufani. Insoki ni hinam fie. Itu kasih mo kapihin. Kina bani. Ikna anon na be ikna. Bare fu sokakit pakadeno para una fongna lombo unyang lombo gabu. Ngaja juguna. Na emai yugoni mabiga po na lama. Alingia. Pilinga ba bigna pie mo me. Emang kima apu tuk elongedile. Ne tobi lan juga lele una fio bulan jadi luas nema aku tuh nggak soka fole ini soka fole gitu asal kenai wajib cuman tinggal kali kawan dal andung yo ko normal ko bulan jauh te o menu kagak minum apa terus nana ko no fole ningi soka dia no ada hanya piano bare ningi soka fole itu asu itu asu no manyo ko bulan jauh o men tinggal ini kawan dal odo pak ulba piti aku doanya bukan apa apa kulonnya kan pak ulba piti aku doanya bukan apa aku doanya mah pali na do hitung otesi ya na tak kenapa ngabri bukan apa nuna ulisana fa nuna wata ngata lige tihino muah lenu mala le tete no klikene tapo fa una me mata kinjako an afio bemfi afiet nim buduma binu sima e bedu afiet ning ayata aka ya keno ado botoko ata ko wa anyang wa pena tewo e kana masibo en pakat oto ubi hicha koluna e kauli e uno amfil teno ingkada ta pakan teno pengameni ahindi hindo kaya ngana ni samani to mo kana sofa nges kanggang nangis kanggang epe hinima epe yang kana ni memak yo kaboro nginya soba lo anu ni so timba hono ni jinna fi lombo se pakanuna pa na kawuli ga a bucu anna no be njubu mena gi hino wa budumba bi ni haraje a lombo na koni a wake yo paingal do bi kala wa chakano da so a kala han oni fiye page baka ignani unun ka da koni obe nga jogu kano mane sumba kaloni yabe pour que dembo ni kame manol teno sumba kalone yaw da joga yo be kano man ning mi pm ba be be so ko ka awesa vale de budia ko bujika hira ngati ngai tani wono una ebe tuwe nganu ka woli akabe nuno ge ya ba nganu do bi akabe ko te nganga yam ngati ka ko usincana ko no ka kato ko tumbuto bi an bana mu ka salate lambayo aweso aw pahango agana ngo kame lambaya ko du tikino la fale folo bodu hanga kame e takata vetile moto una kalona ke ma kabe nu chekano la nu no la kono anchuka ka chobe ka tumpu inia eme manolo nu inia hita ko manje ko le na winiamo hiponyo tenu yo njoka tukalo mbo hige hanjile fio buengena kaboro njincho kuju samani unagema kape na me manolo tenu anju njoku na nenka ine apuka holiday ngaka nim e package eti tourism apuka na chake to hotel yo wengelo manyimana cho bombo apufan ake parce que abe manolo tenu flape o mi la fana yo toko wala na ina plan afi ni ka be manoli chuyu manchukutu ka chomya na ka na kotoko ko fale nyanga hi to hotel ay ni no hi chopo a to penal la tawe bare ni abe manol telu tempa njuk samani chukumba hana soka abu chopo silo gusu suba manalo ndo fala na cho package de tourism na ka bja no hotel 2 weeks na yiti pulai de na yimfo e ke pulai na yimfo on sifa de ke ne mamana kay tanto ngai kuno ko gu mpampa ngai kuno ko gu mpampa oto e fi no na ko chuka chuko oto ile ne hame ni unyanga ho ko gu samani ka ko na sofa wate to no ka ko e obiya to ka yo kilimka ko bergan ko sume joba jige silebe na ko ni lo operation this program is very educative yo ubu jogale amuda unu bugu lela ma ofu si de ke lo kum pampa ka reaction en kata ke lombo ni ano wan ni moy me hana rage ay ni ne ko nyoni audio unu ni no ka ni wala anga ki jabi ji akana Martin Jiba anga biya UK Martin onu ke chano silver nkano ke chano lombo fondo boni fala di hitin hen television e di kalonio kesiba na unam chahin yo di taji aku bila ke nai dibele ke do ka chambat yo chepo kaya du pengang ga fulgabe ngka kai tenu ja kai no hotel ke hino kuria yo kaburu hani kalau dia pakai sabi usokola tonya usokola nga fulebe na kai tenu awanan la pakamo na ka awanan to hotel ana nga hino kuria le la man tibele ko ano le biya kame kuria e duende na yo bele mo kana
Okay, kita kasa. Yo. Kamu langsung ke lapia. Puni yang fakat. Inje advice to make name. Tumbu ukayati po hotel pa ubuina pagi di hotel. Atra unaka kata sinyeuna sibabuna pakahobuna andum pakai palka pokaya ngana no ticket yu abuge kakao. Fe awen hotelu. Azle fu pakan kapuchuki. Yeah. Lu wallat. Ngajo na ana hilu hena be. Choyo hena be. Ngajo so yema lu ndia bipino adasti tuna una kemene ukauli akauli. Ni ana ampanu ayakana no. Please choyo puna. You know. Hani ada kunya cholpateo kichano. Naka nichol telu panalu nikichan pakanalu dira nika ni hote hote anana neki wanda kasi chacha wi kara pat hote pieni ka hapo itika chukipam aso sigare dia ambar bone angi bone ko ni tale ada abu bihintua lo wala okay yo sol wade tuna yo pe lo nge jibin man silver fo le fi le ko ni na so ko wa lompoti limeno ka ko ni hani jibuna ni music programme tuna no upagayo le fo e ke wada angana alukem katika sinjara nga fa yi yongali angana le fieka ko na ngali whatsapp e 608-770-5697 kudawoni simini da koso pe ko ngi simini duni susuba lamma wadi ne jongo jiso wade baba ni no ko no le egna programme le fo e ki logum on kanu so kalu alu bisida na ba tumba ko katalu sinina lu sisum timbini sida no ni kin onu ke yo ke bla ma ko ka be mano etuna ni nona